Assalamu alaikum. Yet videos mus karo is kath ake nai chapter which it's now fundamental rights. Indian constitution mus fundamental rights zon tim part third mus den amit or ye part is on issue article 12 pat start gasan the end is on so gasan article 35 pat yim tizan rights at मज आर्टिकल 12 पे आर्टिकल 35 तम तम सारे फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली यम सात कॉन्स्टिट्यूशन बनावन आव तम सात अत मज 7 टाइप्स ऑफ राइट्स नॉट 7 राइट्स बट 7 टाइप्स ऑफ राइट्स लेटर ऑन 1978 मज कर जनता गवर्नमेंट यन बने 1977 मज तमो कर फंडामेंटल राइट यन राइट टू प्रॉपर्टी यन आर्टिकल 31 मज साय अमज नेबर कर वनकस बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट यानी 44 अमेंडमेंट एक्ट सह राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर तो वनकस प्रेजेंटली सिर्फ 6 टाइप्स ऑफ राइट्स अत मज फर्स्ट टाइप ऑफ राइट सह आर्टिकल 14 पे स्टार्ट गसन तो एंड गसन आर्टिकल 18 पे ये वन राइट टू इक्वालिटी सेकेंड इज सह राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 पे स्टार्ट गसन आर्टिकल 22 तम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यह आर्टिकल 23 पे 24 तम right to freedom of religion article 25 पे 28 तम cultural and educational rights article 29 पे 30 तम right to property as I said earlier कि issue now repealed it's no longer available यह वनकस fundamental right कह बल्कि यह इंडिया मज as a legal right तो last right यह that's right to constitutional remedies यह article 32 यम 6 types of rights यम जन अकिस citizens दिन आमच आर्टिकल 12 यह डिफाइन कर कि व्हाट डज स्टेट एक्चुअली मीन यानी स्टेट मतलब क्या यानी विद इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12 व्हाट डज स्टेट एक्चुअली मीन स्टेट मतलब गवर्नमेंट या यानी दैट्स द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट यह एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एंड पार्लियामेंट यह लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इथे पे स्टेटस मज गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट दैट इज गवर्नमेंट यह सह गई एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एंड लेजिस्लेचर यह स्टेटन मज तम गई लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स दैट इज दे मेक द लॉज बल्कि स्टेट किस डेफिनेशनस मज म्यूनिसिपैलिटीज ते whatever be the name municipal council municipal corporation town area committees notified area committees etc everything and panchayats चाहे ये विलेज पंचायत आसा डिस्ट्रिक्ट पंचायत आसा या ब्लॉक पंचायत आसा एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स यम सारे स्टेट किस डेफिनेशनस मज प्लस यन अत मज तम इदार यम जन तम इंस्टीट्यूशंस यम जन कुन कानूनस तहत बनावन आमच इंडिया मज या नॉन स्टैचुरी अथॉरिटीज़ फॉर एग्जांपल नॉन स्टैचुरी अथॉरिटी मज इंडिया मज फॉर एग्जांपल प्लानिंग कमीशन नीति आयोग यह कुन कानूनस तहत आमुत बनाने कह नोस अमिच जिक्र कुन जाए कॉन्स्टिट्यूशनस मज कर तो इदार इंडिया मज तम यम जन कुन कानूनस तहत बनाने आमच मिसाल के तौर पर LIC खतर बाज़ाब्त कानून बनाने आमुत गो स्टेट मतलब सिर्फ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 अमुक मतलब सिर्फ लेजिस्लेटिव तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन योत कह बल्कि सारी तम इदार यन अत मज यम जन स्टेट के खतर काम आसन करन अगर हसा वन क्या डेफिनेशन पढ़न अतन कत याद थवन कि अगर यम इदार चाहे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी अथॉरिटीज़ अगर यम कह ऑर्डर या कह एक्ट करें इशू या जारी करें तथ हेको कोर्टस मज चैलेंज कर कि अम सह गई सन फंडामेंटल राइट्स वॉलेट यानी हेको तम सात चैलेंज कर कोर्टस मज अत बुनियाद पे कि अम सन राइट वॉलेट गसन नाउ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 13 वन कि सिंपलस मज यह आर्टिकल 13 पाबंदी लगावन यानी बैन करन प्रोहिबिट करन कि पार्लियामेंट यह या रादर यम जन
कहाँ कानून गژھِ नہٕ تیُتھ یُن بناونہٕ کینٛہہ یُس زن اِنکنسسٹنٹ آسہِ یا یُس زن پارٹ تھٲڈس خلاف آسہِ یعنی کانٛہہ قونوٗن گژھِ نہٕ تیُتھ یُن بناونہٕ کینٛہہ یُس زن فنڈامنٹل رایٹسن خلاف آسہِ چوٗنٛکہِ پارٹ تھٲڈس منٛز چھِ فنڈامنٹل رایٹس یہِ چھُنہٕ مگر منع کران کینٛہہ یہِ چھُنہٕ ونان کہِ پارلِمنٹ یا لیجسلیٹِو اسمبلی گژھِ نہٕ تیُتھ کانٛہہ گژھِ نہٕ لا بناوُن کینٛہہ بلکہِ یہِ چھُ سمپلی پروہبِٹ کران منع کران کہِ تیُتھ کانٛہہ لا گژھِ نہٕ یُن بناونہٕ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ زن فنڈامنٹل رایٹس وایلیٹ گژھن اگر تیُتھ کانٛہہ لا بناونہٕ آو ییٚمہِ سۭتۍ زن فنڈامنٹل رایٹس وایلیٹ گژھن سُہ لا یی تمہِ ساتہٕ ماننہٕ یہِ ہسا چھُ اِنویلِڈ یعنی سُہ ہیٚکہِ نہٕ تمہِ ساتہٕ یہِ گٔژھِتھ اِمپلِمنٹ کہیٖنۍ تہِ چوٗنٛکہِ یہِ پاور کس چھُ وۄنۍ یعنی لیجسلیچرس یِم زن چھِ یعنی پارلِمنٹ اور لیجسلیٹِو اسمبلیز تِم ہیٚکن لا بنٲوِتھ مگر اگر چھِ تِمو لازو سۭتۍ فنڈامنٹل رایٹس وایلیٹ گژھن تہِ أسۍ کوٹس یِم زن چھِ یعنی کُس ہیٚکہِ ؤنِتھ کہِ یہِ لا یُس زن چھُ ییٚمہِ سۭتۍ زن فنڈامنٹل رایٹس وایلیٹ چھِ گژھان یہِ ہسا چھُ اِنویلِڈ یہِ پاور چھُ آمُت دِنہٕ کوٹسن انڈیاہس منٛز چھُ یہِ پاور صرف اکھ سُپریٖم کوٹس بیٚیہِ ہاے کوٹن کیاہ پاور چھُ یہِ کہِ یِمن چھُ آمُت پاور دِنہٕ کہِ یِم ہسا ہیٚکن ؤنِتھ کُنہِ لاہس یہِ ہسا چھُ اِنویلِڈ یا وایِڈ یا یتھ زن أسۍ ونان چھِ الٹرا وایرس اور نل اینڈ وایِڈ کمہِ ساتہٕ ہیٚکنس ؤنِتھ یہِ ہسا چھُ اِنویلِڈ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تمہِ لا سۭتۍ کانٛہہ فنڈامنٹل رایٹ وایلیٹ گژھان آسہِ یعنی صرف تہٕ صرف ہیٚکن یِم تمی یوت ساتہٕ کُنہِ لاہس ؤنِتھ یہِ ہسا چھُ اِنویلِڈ ییٚمہِ ساتہٕ زن تِمو لازو سۭتۍ کانٛہہ فنڈامنٹل رایٹ وایلیٹ گژھان آسہِ اتھ پاورس چھِ أسۍ ونان پاور آف جُڈِشل رِوِو گوٚو پاور آف جُڈِشل رِوِو سمپلی میٖنٕز پاور آف د کوٹس ٹُو ڈِکلیئر اینی لا ایز اِنویلِڈ اِف اِٹ وایلیٹس د فنڈامنٹل رایٹس یعنی کوٹن ہُنٛد سُہ پاور ییٚمہِ ذٔریعہٕ زن کُنہِ لاہس ہیٚکن ؤنِتھ یہِ ہسا چھُ اِنویلِڈ تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زن سُہ تمہِ لا سۭتۍ فنڈامنٹل رایٹس وایلیٹ گژھان آسن اور لاہُک مطلب یُس زن چھُ آرٹِکل 13 منٛز سُہ چھُ آمُت وننہٕ کہِ یعنی لاہُک مطلب ہسا گوٚو سُہ لا یُس زن پارلِمنٹ بناوِ یُس زن لیجسلیٹِو اسمبلی بنایہِ یا آرڈِننس چاہے سۄ آرڈِننس اِشوٗ کرِ پریزِڈنٹ یا سٹیٹن منٛز کرِ گورنر یا تِم آرڈٲرٕس باے لاز روٗلٕز ریگولیشنز نوٹِفِکیشنز تِم سٲری یِم زن چھِ یِمن ہسا چھُ یِم تہِ یِن اتھ منٛز یعنی وٲرڈ لاہس منٛز یِن یِم سٲری چیٖز یعنی یِمو سۭتۍ تہِ لاہُک مطلب چھُنہٕ صرف یِتُے یوت کہِ یُس زن لا بناوان چھِ پارلِمنٹ یا اسمبلی اتھ منٛز یِن آرڈِننسز تہِ اتھ منٛز یِن سٲری آرڈٲرٕس روٗلٕز ریگولیشنز یِم زن چاہے پریزِڈنٹ کرِ اِشوٗ گورنر کرِ اِشوٗ لیجسلیٹِو اسمبلی کرِ اِشوٗ یا پنچایت یا میونسپلٹی کرِ اِشوٗ تِم سٲری چیٖز چھِ اتھ منٛز شٲمِل یِوان گوٚو آرٹِکل 13 امہِ برونٛہہ کہِ أسۍ پرو آرٹِکل 14 أسۍ زانو گۄڈٕنیتھ کہِ فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ تِمن کم کیریکٹرسٹکس چھِ تِمن کم فیٖچٲرٕس چھِ انڈیاہس منٛز فسٹ یُس زن چھُ یِم زن کینٛہہ اِمپاٹنٹ فیٖچٲرٕس منٛز چھِ فنڈامنٹل رایٹسن ہٕنٛدۍ انڈیاہس منٛز سُہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ گۄڈٕنیُک یُس زن چھُ فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ تِم چھِ ایویلیبٕل کینٛہہ فنڈامنٹل رایٹس ناٹ آل بٹ سم آف د فنڈامنٹل رایٹس آر ایویلیبٕل اونلی ٹُو د سِٹیٖزنز یعنی یِم زن ہندوستانٕکۍ شہری چھِ یِم زن ہندوستانٕکۍ باشند چھِ کینٛہہ فنڈامنٹل رایٹس ہسا چھِ صرف تِم یِم زن تِمنٕے یوت ایویلیبٕل آسن تِم آسن نہٕ نیبرِمٮ۪ن لُکن ایویلیبٕل کینٛہہ یعنی فارِنٲرٕس یِم زن چھِ ایلیَنز یِم زن چھِ تِم آسن نہٕ تِمن ایویلیبٕل کینٛہہ تِم کٕم رایٹ چھِ تِم چھِ یِوان آرٹِکل 15 آرٹِکل 16 آرٹِکل 19 21 اینڈ 30 یِم فنڈامنٹل رایٹس یِم زن چھِ یِم چھِ تِم فنڈامنٹل رایٹس یِم زن صرف سِٹیٖزنٕے یوت ایویلیبٕل چھِ اور باقٕے فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ تِم چھِ سِٹیٖزنن تہِ ایویلیبٕل تہٕ فارِنٲرسن تہِ ایویلیبٕل سیکنڈ فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ یِم چھِ آسان یِم چھِنہٕ انلِمِٹِڈ کینٛہہ یعنی دے ایگزِسٹ وِدن سرٹن لِمِٹس یعنی اف a thing is not unlimited then it means it is limited یعنی یہِ چھُ تیٚلہِ لِمِٹِڈ سِملرلی فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ ہر کُنہِ فنڈامنٹل رایٹس چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ لِمِٹیشنز سۭتۍ پنٕنۍ رِسٹرکشنز سۭتۍ تِمو رِسٹرکشنو نیبر چھنہٕ فنڈامنٹل رایٹ ایگزِسٹ گژھان کینٛہہ فار ایگزامپل اکھ رایٹ چھِ رایٹ ٹُو سپیٖچ یعنی بولنُک حق ہسا چھُ مگر بیاکھ بدنام کرنُک ڈِفیم کرنُک حق چھُنہٕ سِٹیٖزنس کینٛہہ گوٚو امیُک مطلب گوٚو یہِ کہِ أسۍ ہٮ۪کو بوٗلِتھ أسۍ ہٮ۪کو کتھ کٔرِتھ بٹ بیاکھ ہٮ۪کو نہٕ بدنام کٔرِتھ کینٛہہ میٖنٕز دِس یُس زن یہِ ڈِفیمیشن یُس زن چھُ اٹ از ایکچُؤلی لِمِٹیشن اٹس ایکچُؤلی لِمِٹ بِیانٛڈ دیٹ our fundamental rights don't exist گوٚو ہر کُنہِ فنڈامنٹل رایٹس چھُ پنٕنۍ پنٕنۍ لِمِٹس سۭتۍ ترٛیِم کتھ یۄس زن چھِ فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ یِم چھِ ایکچُؤلی سٹیٹٕچ
یُس زَن یعنی سٹیٹ کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ یُس زَن سُفیر آف ایٚکٹِوِٹی چھُ تَتھ چھُ یہِ لِمِٹ کَران کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَران کہِ سِمپلی فار ایٚگزامپٕل یہِ چھُ وَنان کہِ سٹیٹ ایسمبلی یا پارلِمنٹ یُس زَن چھُ سٹیٹ یا وَنو أسۍ سِمپلَس منٛز سٹیٹ نَسا گژھِ تیُتھ کانٛہہ لا بَناوُن کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ زَن فنڈامنٹل رایٹٕس وایلیٹ گژھن گوٚو میٖنٕز کہِ یہِ چھُ وَنان کہِ یہِ نَسا ہیٚکہِ تیُتھ کانٛہہ لا بَنٲوِتھ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ فنڈامنٹل رایٹ وایلیٹ گژھِ میٖنٕز اِٹس اے لِمِٹیشن آن د ایٚکٹِوِٹی آف د سٹیٹ یعنی سٹیٹ کانٹ میک اینی لا وِچ وایلیٹس د فنڈامنٹل رایٹس آف د سِٹیٖزنز یعنی یہِ ہیٚکہِ نہٕ کینٛہہ دیر فور فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ دے لِمِٹ ایٚکچُؤلی د ایٚکٹِوِٹی آر د سفیر آف ایٚکٹِوِٹی آف د سٹیٹ کینٛہہ فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ تِم چھِ نگیٹِو یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنو کہِ کینٛہہ فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ یِم چھِ نگیٹِو دیٹس اَمیُک مطلب گوٚو یہِ کہِ دے پلیس لِمِٹیشنز آن د ایتھارٹی آف د سٹیٹ یعنی دے پلیس لِمِٹیشن آن د ایتھارٹی آف د سٹیٹ اِٹ ایٚکچُؤلی میٖنٕز کہِ یہِ چھُ وَنان کہِ سٹیٹ نَسا ہیٚکہِ کینٛہہ کٔرِتھ کانٛہہ چیٖز کٔرِتھ کینٛہہ مِثال فار ایٚگزامپٕل آرٹِکل 14 چھُ وَنان سٹیٹ کیناٹ ڈِناے ٹُو اینی سٹیٖزن سٹیٹ کیناٹ ڈِناے ٹُو اینی سٹیٖزن اِکویلٹی بِفور لا یعنی دیٹ اِز انڈر آرٹِکل 14 یہِ نَسا ہیٚکہِ ڈِناے کٔرِتھ کینٛہہ یعنی یہِ ہیٚکہِ نہٕ نکار کٔرِتھ کینٛہہ کہِ سٲری نَسا چھِ اِکوَل قونوٗنَس برونٛہہ کَنۍ کینٛہہ دیٹٕس ہاو اِٹس نگیٹِو اِن کیریکٹر دیٹ اِز اِٹ لِمِٹس د ایتھارٹی آف د سٹیٹ یعنی سٹیٹس چھُ ضروٗری سٲری سَمجِنۍ یِم ہسا چھِ قونوٗنَس برونٛہہ کَنۍ اِکوَل یا ٹرٛیٖٹ کَرٕنۍ سٲری یِم ہسا چھِ اِکوَل یعنی یہِ ہیٚکہِ نہٕ سٹیٹ ڈِناے کٔرِتھ کینٛہہ نسا أڑۍ چھِ تھوڑا زیادَے پَہَم اِمپاٹَنٹ أڑۍ چھِ کَم پَہَم اِمپاٹَنٹ سٹیٹ کانٹ ڈوٗ دِس سیٚکَنٛڈ فنڈامنٹل رایٹس کینٛہہ فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ یِم چھِ نگیٹِو کینٛہہ فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ تِم چھِ پازِٹِو پازِٹِوُک مطلب گوٚو یہِ کہِ دے کَنفر سَٹن پرٛوِلیجِز آن د پٔرسن یعنی یِم ہسا چھِ کینٛژن کینٛہہ رایٹس دِوان کینٛژن پٔرسنن فار ایٚگزامپٕل آرٹِکل 14 چھُ آرٹِکل 18 چھُ ایبالِشن آف انٹچبلٹی انٹچبلٹی یۄس زن چھِ یعنی یہِ ٲس اکھ پریکٹِس اکھ یَتھ منٛز زن ہِندوٗ سوسایٹی منٛز اکھ طبقہٕ اوس یعنی 3 کاسٹ یَتھ منٛز چھِ برہمنز شتریاز اینڈ ویشیاز دے یوٗز ٹُو لُک ڈاوُن اپان سٔٹن سیکشن آف د سوسایٹی یِمن زن أسۍ انڈیاہس منٛز وَنان چھِ انٹچبلز اور یِمن زن أسۍ لیٖگلی وَنان چھِ شڈوٗل کاسٹٕز یعنی یِمن سۭتۍ ٲسۍ یِم ڈِسکرمنیشن کران کانسٹِٹیوٗشن یُس زن چھُ یہِ چھُ بین کران اَتھ یعنی یہِ چھُ پروہبِٹ کران اَتھ یہِ چھُ ایبالِش کران اَتھ گوٚو دیر فور یہِ چھُ تِم کینٛژن سٹیٖزنن پرٛوِلیج دِوان یعنی یہِ چھُ تِمن انٹچبلن کران ٹریٖٹ اِکول ٹُو د ریسٹ آف د پاپولیشن دیر فور اِٹ کنفٲرس سرٹن پرٛوِلیجز آن د سٹیٖزنز اگر کٲنٛسہِ چوٗنٛکہِ گۄڈنیٚتھٕے چھُ آمُت وَننہٕ آرٹِکل 13 منٛز کہِ تیُتھ کانٛہہ لا گژھِ نہٕ یُن بَناونہٕ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ زَن فنڈامنٹل رایٹس وایلیٹ گژھن اِن کیس اگر ہسا کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ لا بَناونہٕ آو ییٚمہِ سۭتۍ زَن فنڈامنٹل رایٹس سٹیٖزن سٕنٛز وایلیٹ گژھن وٹ ہی اور شی کین ڈوٗ دے کین ایپروچ د کوٹ یعنی تِم ہیٚکن کوٹس منٛز گٔژھِتھ اور کوٹس منٛز چھِ تِم ہسا ہیٚکن تِہنٛزٕ رایٹس بیٚیہِ بحال کٔرِتھ تہٕ دیر فور أسۍ وَنو اَمہِ طٔریٖقہٕ کہِ دیر فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ دے آر گیرنٹیڈ باے د کوٹس دے آر گیرنٹیڈ باے د سپریٖم کورٹ اینڈ د ہاے کورٹس اینڈ دیر فور فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ یِم آر جسٹِشیبٕل یعنی اِن کیس اگر کٲنٛسہِ سٹیٖزن سٕنٛز رایٹس وایلیٹ گژھن سُہ سٹیٖزن یُس زن چھُ سُہ ہسا ہیٚکہِ کوٹس منٛز گٔژھِتھ اور تَتہِ گژھِ تٔمۍ سٕنٛز جسٹِشیبلُک مطلب گوٚو داد رسٲیی یعنی تٔمۍ سُنٛد بوزن جسٹِشیبٕل یعنی مطلب ریٖزنیبٕل ہی وِل بی گِوٕن این اپرچُنِٹی ٹُو بی ہٲڈ یعنی تٔمۍ سُنٛد بوزن کہِ کٔمِس کِتھ پٲٹھۍ چھِ گٔمژ أمۍ سٕنٛز فنڈامنٹل رایٹس وایلیٹ سیٚکینٛڈ چوٗنٛکہِ اَسہِ پوٚر گۄڈنیٚتھٕے کہِ رایٹ ٹُو پراپرٹی یۄس زن چھِ یہِ چھِ آمٕژ رِموٗ کرنہٕ یہِ چھنہٕ وٕنکیٚس فنڈامنٹل رایٹ ایویلیبٕل کِہینۍ تہِ یِم زن پارلِمنٹ یُس زن چھُ پارلِمنٹس ہسا چھُ پاور یہِ ہسا چھُ یعنی یہِ پاور چھُ پارلِمنٹس کہِ یہِ ہسا ہیٚکہِ فنڈامنٹل رایٹسن رِپیٖل کٔرِتھ یا کٔرٹیل کٔرِتھ یعنی کٔرٹیل کَرنُک مطلب گوٚو کم کٔرِتھ یعنی لِمِٹ کٔرِتھ اور رِپیٖل کَرنُک مطلب گوٚو واپس نِتھ واپس بُلٲوِتھ یعنی ایبالِش کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ زن رایٹ ٹُو پراپرٹی آو رِموٗ کرنہٕ بٹ اکھ چیٖز چھُ یاد تھاوُن کہِ اگر چھِ پارلِمنٹس چھُ صرف پارلِمنٹسٕے یوت لیجسلیٹِو ایسمبلی چھُنہٕ یہِ پاور کینٛہہ کہِ اگر چھِ پارلِمنٹس پاور چھُ آمُت دِنہٕ کہِ یہِ ہسا ہیٚکہِ فنڈامنٹل رایٹسن رِپیٖل اور کٔرٹیل کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ صرف پارلِمنٹ یوت کٔرِتھ اینڈ دیٹ ٹوٗ تھروٗ این کانسٹِٹیوٗشنل ایمینڈمنٹ ایکٹ یعنی یِم چھِ زٕ الگ الگ پاورٕز پارلِمنٹس اکھ گوٚو کانسٹِٹیوٗشنل ایمینڈمنٹ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کانسٹِٹیوٗشن ایمینڈ کرُن آسہِ اَمہِ خٲطرٕ چھُ باضٲبطہٕ الگ پروسیٖجر اکھ اَمہِ خٲطرٕ چھُ الگ لا یِوان اَمہِ خٲطرٕ چھُ الگ ایکٹ یِوان بَناونہٕ یَتھ زَن أسۍ وَنان چھِ کانسٹِٹیوٗشنل ایمینڈمنٹ ایکٹ
بیٛاکھ پاور چھُ پارلِمنٹس دیٹ اِز ٹُو میک دَ آرڈِنری ایکٹٕس یعنی باقٕے یِم زَن قونوٗن بَناوان چھُ پارلِمنٹ دیٹ اِز کالڈ دَ آرڈِنری ایکٹ. فنڈامنٹل رایٹس ہٮ۪کوکھ نہٕ أسۍ نہ کٔٹیل کٔرِتھ نہ رِپیٖل کٔرِتھ باے میٖنٕز آف آرڈِنری ایکٹ. یعنی پارلِمنٹ تہِ ہیٚکہِ نہٕ یِمن آرڈِنری ایکٹس سۭتۍ رِپیٖل کٔرِتھ کینٛہہ. یعنی کانٛہہ لا یی بَناونہٕ تہٕ پَتہٕ یی وَننہٕ ہے نہ سا فلٲنی رایٹ نہ سا چھِ ایویلیبٕل کینٛہہ یا فلٲنی رایٹ ہسا کٔر اَسہِ رِپیٖل. اِٹ کانٹ بی ڈن اِن دیٹ وے. دیر فور پارلِمنٹ یُس زَن چھُ أمِس چھُ پاور کہِ یہِ ہسا ہیٚکہِ فنڈامنٹل رایٹسن رِپیٖل اور کٔٹیل کٔرِتھ اونلی تھروٗ دَ کانسٹِٹیوٗشنل ایمینڈمنٹ ایکٹ. گوٚو یۄس زَن رایٹ ٹُو پراپرٹی رِموٗ آیہِ کرنہٕ سۄ آیہِ کرنہٕ اَمے کانسٹِٹیوٗشنل ایمینڈمنٹ ایکٹ 3 یعنی ایکٹ نمبر ایکٹ آف 44 کانسٹِٹیوشنل ایمینڈمنٹ ایکٹ. دیر فور اَتٮ۪ن چھِ کَتھ یاد تھاوٕنۍ کہِ فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ تِم چھِنہٕ پٔرمننٹ کینٛہہ. یعنی پٔرمننٹ دٔپِتھ گوٚو کہِ فار ایگزامپٕل أسۍ وَنہو کہِ یِم 6 ٹایپٕس آف رایٹس کانسٹِٹیوٗشنس منٛز دِنہٕ چھِ آمژٕ تہٕ تِمے ہسا چھِ. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ نہ کانٛہہ اَتھ چیٖز ایڈ کٔرِتھ نہ کانٛہہ فنڈامنٹل رایٹ ایڈ کٔرِتھ نہ ہٮ۪کو اَمہِ منٛز أسۍ اَمہِ لِسٹ منٛز کانٛہہ نٮ۪بر کٔرِتھ. اِٹس ناٹ لایک دیٹ. بٔلکہِ أسۍ ہٮ۪کو اَتھ منٛز ایڈ تہِ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو اَمہِ منٛز کانٛہہ چیٖز نٮ۪بر تہِ کٔرِتھ. یعنی دیر فور فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ یِم چھِنہٕ پٔرمننٹ کینٛہہ. فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ یِم چھِ سسپینڈ آمٕتۍ یِم چھِ سسپینڈ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ زن نیشنل ایمرجنسی انڈیاہس منٛز آسہِ. یعنی نیشنل ایمرجنسی چھِ یِوان انڈیاہس منٛز اِمپوز کرنہٕ آرٹِکل 352 انڈر. آرٹِکل 352 چھُ وَنان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا ہندوستانس کٲنٛسہِ مُلکس سۭتۍ وار آسہِ یا ہندوستانس کرِ کانٛہہ مُلک اٹیک تمہِ ساتہٕ یِم زن چھِ یِم فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ یِم نسا آسن تمہِ ساتہٕ ایویلیبٕل کینٛہہ. یعنی یِم ہسا گژھن سسپینڈ. گوٚو ایمرجنسی دوران صرف نیشنل ایمرجنسی دوران آسن نہٕ فنڈامنٹل رایٹس سیٖزنس ایویلیبٕل کِہینۍ تہِ. انڈیاہس منٛز گٔے ایمرجنسی لاگوٗ. اندرا گاندھی کٔر ایمرجنسی اِمپوز 1975 منٛز. تَتھ وقتس منٛز کَرٮ۪کھ سارے فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ تِم ہسا گٔے سسپینڈ. بٹ لیٹر آن ییٚمہِ ساتہٕ زن جنتا گورمنٹ بنے مورارجی دیسایس انڈر تِمو کٔر کٲم تِمو ووٚن نسا یۄس یِم فنڈامنٹل رایٹس آرٹِکل 20 تہٕ 21 انڈر چھِ یِوان تِم نسا ہٮ۪کوکھ أسۍ تِم ہسا آسن ایویلیبٕل ایمرجنسی. اگر چہِ ہندوستانس منٛز ایمرجنسی آسہِ تتھ وقتس منٛز تہِ ہسا آسن آرٹِکل 20 اینڈ 21 ایویلیبٕل سارنٕے سِٹیٖزنن. یعنی یِم ہٮ۪کوکھ نہٕ أسۍ یِم گژھن نہٕ وۄنۍ ایمرجنسی دوران تہِ سسپینڈ کِہینۍ تہِ. گٔے بیٛاکھ کتھ. تہٕ لاسٹس پٮ۪ٹھ یِم زن فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ یِم چھِ موسٹلی ڈایریکٹلی انفورسِبل آسان. یعنی سیلف ایگزِکیوٗٹری یَتھ زن أسۍ وَنان چھِ. یعنی اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ قونوٗن بناونٕچ ضروٗرت کینٛہہ اِمپلمنٹ مطلب فنڈامنٹل رایٹس اِمپلمنٹ کرنہٕ خٲطرٕ. یِم چھِ سیلف ایگزِکیوٗٹری آسان یِم چھِ ایویلیبٕل آسان سارنٕے. اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ قونوٗن بناونٕچ ضروٗرت کینٛہہ. بٹ کینٛژن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ قونوٗن بناونٕچ ضروٗرت آسان. فار ایگزامپل انٹچبلٹی خٲطرٕ چھُ یعنی انٹچبلٹی ایبالِش کرنہٕ خٲطرٕ چھُ پارلِمنٹن قونوٗن بنومُت یَتھ زن أسۍ وَنان چھِ ایبالِشن آف انٹچبلٹی ایکٹ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ پارلِمنٹن قونوٗن بنومُت ڈِفرنٹ سارٹس آف فار ایگزامپل پروہبِشن آف فورسٕڈ لیبر. یعنی بیگٲرۍ یَتھ زن أسۍ وَنان چھِ بیگر یعنی اَتھ پٮ۪ٹھ پابنٛدی آمٕژ لگاونہٕ. گوٚو یہِ تہِ چھُ اکھ فنڈامنٹل رایٹ اکھ آرٹِکل 22 انڈر 23 انڈر. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ آرٹِکل 24 انڈر یِوان کہِ کانٛہہ بچہِ نسا گژھِ یُس زن 14 وُہُر عُمرِ کھۄتہٕ کم آسہِ سُہ نسا گژھِ کُنہِ فیکٹری ہیزاڈیس انڈسٹری یا فیکٹری منٛز کٲم کرُن کینٛہہ. اَمہِ خٲطرٕ تہِ چھُ باضٲبطہٕ قونوٗن آمُت بناونہٕ. گوٚو کینٛہہ یِم زن موسٹ آف دَ فنڈامنٹل رایٹس منٛز چھِ تِم چھِ سیلف ایگزِکیوٗٹری آسان یعنی ڈایریکٹلی انفورسِبل آسان. تِمن خٲطرٕ چھُنہٕ فنڈامنٹل رایٹ بناونٕچ ضروٗرت کِہینۍ یعنی یہِ لا بناونٕچ ضروٗرت کینٛہہ. وایل کینٛژن کیسن منٛز چھُ پارلِمنٹ یُس زن چھُ تٔمِس چھُ پاور کہِ یہِ ہسا ہیٚکہِ تِم فنڈامنٹل رایٹس اِمپلمنٹ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ قونوٗن بناونٕچ ضروٗرت آسان. یِتھ پٲٹھۍ زن أسۍ انٹچبلٹی ہٕنٛز کتھ کٔر. تھینک یوٗ.